Idol, go! Ayaw dagan. There you go. Huy! Like, seriously, again? You cannot join them. Hmm. There you go. Like, seriously? You cannot join them again. You're not playing with them. You got a lot of things to do at home. Like, I really feel sorry for you. You're so sorry, but you must go home right now. Uy, kadit lang. Nga na dahil dili siya pwede madula. Food? Pwede na doon na lang sa pwede mo sulod siya. Ito na, nanong dili man siya pwede mo dula. Gusto mo na may mo. Wala naman. Di siya pwede mo dula, kaya na siya yung unang apil ka. Nice one. Kana dyan. Sige, kato na lang good nga. Wala di siya pwede mo dula. Okay, Kaya mo na gina. Oh, sige, fine. Okay, fine. Kato na lang. Birin dyan siyang berahon. Kato na nga partner niya siya berahon. na lang. Ha? Kato na siyang berahon ba siya ni Jan Jan? Ato lang. Seriously, Ano to? berahon? Like, seriously, kaya mabalik-balik. Sino biburawan? Di ba iya siyang pauli-uli? Okay, sige. Berahon nga. Oh, sige na, doon na lang sa part na hilain niya. Sige. Sige, dali na. Nakay. Sige, 1, 2, 3, go. Wow, John, excuse yourself. Okay, you may excuse yourself. Ayun na lang, be. Patingin, be. Tingin, wait. Pindot man. Come here, bebe. Excuse me. Ay, iyo, May. I don't want to be rude or something. By the way, ako ang kalaro niya. So, nga dili niyo mo siya pwede padulaon. Because, na-siya trabaho sa balay. You wanna join her? No thanks. Pero, di ba, right man na mo as one children na muduwa, naman may right, ana. Chill din. Section. Sorry ha, kay Brag, dili na siguro ka, wala na kuhaan sa dili na ka mo So, you mean like you want to join her? yeah, join her. Playing with you there? Yeah, join. Yeah, you know.